नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार टू न्यूज़ चैनल। आज रियासत कर्नाटक बेंगलुरु में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमिम रज़ा नूरी ने कर्नाटक के सारे मुसलमानों की तरफ से रियासत कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर से मुलाकात करके जो बार बार हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गुस्ताखी करता आ रहा है, जिसका नाम है यति नरसिंहानंद, जो यूपी गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको जल्द अज जल्द अरेस्ट करके सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा दी जाए। ऐसे कुछ याददाश्त जी परमेश्वर को मुलाकात करके सुनाते हुए और कुछ अर्जी पेश करते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के जरिए। उलमा अहले सुन्नत की जमायत मिलकर वफ्द ने बेंगलुरु के उलमा अहले सुन्नत और नौजवानों की जमायत के वफ्द मिलकर जी परमेश्वर से मुलाकात की और मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमीम रज़ा नूरी ने मुसलमानों के तरफ से जी परमेश्वर को आगाह किया गया कि बार बार हमारा आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गाजियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद ने बार बार गुस्ताखी करता आ रहा है और इसको देखते हुए सारे रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के दिल को ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई है। इसको देखते हुए जी परमेश्वर को एक याददाश्त पेश करते हुए अखबारी नुमाइंदों को कुछ तफसीलात बताते हुए आप देख सकते हैं जो मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमिम रज़ा नूरी ने क्या कहते हैं। आप खुद उनकी ज़ुबानी से आप सुन सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के जरिए। देखिए, अभी जैसे कि पूरे मुल्क को आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक आग सी लगी हुई है। वो इंसान जो बारे बार मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलता है, कभी उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ बोलता है, और उसके बाद उसने एक हद पार कर दी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, जबकि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। और आज भी यानी उसने कल एक गुस्ताखी की, उसको जेल के अंदर भेजा गया, फिर वो जमानत पर बाहर आता है, फिर जबान दराजी करता है। हम आज रियासत कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर परमेश्वर जी साहब के पास आए। वो काफी देर उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने भी इस चीज का उन्होंने अफसोस जाहिर की कि ये चीजें जो हो रही हैं बिल्कुल गलत हो रही हैं और ये चीजें कभी नहीं होना चाहिए। हम जो भी एक्शन लेना है, हम कांग्रेस हुकूमत के जरिए से हम एक सख्त एक्शन लेंगे, जो भी हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि कर्नाटक के जरिए से मरकजी हुकूमत को ये पैगाम पहुंचना चाहिए। और कल वो आग जो यूपी की आग है, जो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है, कभी रामगिरी है, कभी यति नरसिंहानंदा सरस्वती है, इस तरह के हिंदुस्तान में कितने लोग हैं। मैं आप मीडिया के जरिए से पूछना चाहता हूं, कौन है वो लोग जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको जानवरों की तरह मैदान में छोड़ दिए हैं। आप अगर इस तरह, ऐसा नहीं है कि कौम मुस्लिम एकदम दबकर रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मुल्क है, जो मुजरिमों के लिए एक कानून होना चाहिए। एक तरफ मुसलमानों के साथ ये होता है, अगर मुसलमान अपनी दिफा के लिए निकलता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, या उसको जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, यूपीओ पासा जैसे केस लगाकर उनको अंदर भेज दिया जाता है। और ऐसे जानवर लोग जो रोड पे आने के बाद मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और हुकूमत कोई लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कहूंगा ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क तमाम मजाहिब का मजहब है, ये मुसलमानों का भी मुल्क है, तमाम मजाहिब का मुल्क है। यहाँ पर किसी को खुली छूट नहीं देना चाहिए। मुसलमान कब तक यानी बर्दाश्त कर सकता है? हम हर किस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में तौहीन न कल हमने बर्दाश्त की है, न सहाबा किराम ने, न ताबाइन के जमाने में, न आज करेंगे और न इंशाअल्लाह क़यामत तक मुसलमान करेंगे। क्योंकि हमारा वो अकीदा है, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बिरादर मालो जा औलाद से प्यारे। हमारा अकीदा है कि हमारे
نبی کی عزت, ان کی شان, ہمارے یعنی ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے, ہمارا مال ان پر قربان ہے. ہم زمین پر زندہ رہ کر اپنے نبی کی شان میں توہین سنیں, یہ ہرگز ہم کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی ہم کہیں گے حکومت سے, بالخصوص یوگی جی کی حکومت سے کہیں گے کہ ایسے لوگوں کی زبان کو آپ لگام لگائیں. اگر ہوتا رہے گا تو اس ملک میں نفرتوں کے بازار بڑھیں گے اور ملک کی امن و سلامتی بھنگ ہو جائے گی. مسلمان برداشت کر سکتا ہے کہ حد تک, لیکن نبی کی شان میں اگر کوئی برداشت کرے کبھی نہیں کر سکتا ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں اگر کوئی بولے ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن یہ حد سے پار ہو چکا ہے, اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے. ہوم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے ہم سخت ایکشن کرناٹک سے لیں گے. ہم پورے ہندوستان کی ریاستی حکومتوں سے کہیں گے کہ آپ بھی سخت ایکشن لیں اگر ایسی کوئی زبان درازی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان, بلکہ اس طرح کا سخت قانون بننا چاہیے. کوئی بھی کسی مذہبی پیشوا کے خلاف اگر زبان درازی کرتا ہے, بھونکتا ہے, تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے یا اس کو پھر پھانسی دے دینی چاہیے. اس طرح کے اگر سخت مجرموں کے لیے سخت قانون بنے گا تبھی اس پر روک لگ سکتی ہے, نہیں تو روک کبھی نہیں لگے گی. اور جو اس کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں ان گستاخوں کے, ان کو بھی دیکھا جائے کون سی ٹیم ہے جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہے, اس کو بھی یعنی وہ بھی مجرم ہیں, وہ بھی سزا کے مستحق ہیں. FIR فائل کرنے کے لیے بھی FIR فائل ہو رہے ہیں, اس بارے میں بالکل اس پر ہمارے دیکھیے ہمارے وکیل صاحب صدام صاحب ایک نوجوان ہے, وکیل ہیں الحمدللہ. وہ ان کو آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کو FIR کرنا ہے. ابھی ہم مشورہ کرنے آئے تھے کیونکہ ریاست کرناٹک کے ہوم منسٹر ہیں اور پورا پولیس کا جو معاملہ انہی کے ہاتھوں میں پورا رہتا ہے. ان کے پاس ہم بات کرنے آئے کہ ہمارے نوجوان بے قرار ہیں, وہ راستوں پر آنے کے لیے, روڈ پر آنے کے لیے, کہ کسی کے یہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے. اتنا بڑا ہے نہیں ہمارے نبی کی شان میں توہین کی گئی, اور کرناٹک کے نوجوان بول رہے ہیں کہ ہم خاموش ہیں, وہ بے قرار ہیں روڈ پر نکلنے کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے. تو ہم مجبور ہو کر ہم آئے ہیں. تو انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے اور الحمدللہ ہمارے وکیل صاحب موجود ہیں, ہم بالکل FIR کرائیں گے اور سخت ایکشن جو حکومت کی طرف سے لیا جائے گا. اگر نہیں لیا جاتا ہے تو ہم خاموش احتجاج ضرور کریں گے. ہم کی جانب سے جو ہے یہاں پر آئے تھے کچھ مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال جو ریاست کرناٹک کا ایک مرکز ہے, اور الحمدللہ عوام اہل سنت علماء عمائدین اس کو اپنا مرکز مانتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے جلوس محمدی کمیٹی کے حضرات آئے ہوئے ہیں اور امام احمد رضا مومن کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں, اور ہمارے سلیم صاحب تحفظ اہل سنت کے لوگ موجود ہیں, اور ہمارے مفتی سید ذبیح اللہ صاحب ہیں, اور ہمارے اللہ بخش عامری صاحب جو غوث اعظم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. بہت ساری تنظیمیں یہاں پر جو ذمہ داران آئے ہیں. تو یہ تمام ایک درد لے کر جی ہمارے جو شری نواس جو ہمارے پلکیشی نگر کے جو ہمارے MLA ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے تھے, جبکہ یعنی ان کو بھی خود درد ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ چیزیں بالکل غلط ہو رہی ہیں, وہی ہم کو یہاں پر لے کر آئے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس میں موجود تھے. DG کا بھی مسئلہ بالکل ابھی جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ DG ہلی کے جی آپ نے بھی دیکھا, آپ بھی موجود تھے. ہم نے جہاں یہ باتیں رکھی, ہم نے رام گری کی بھی بات رکھی, ہم نے یتی نرسیاں نندا کی بات رکھی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہوم منسٹر کے سامنے KG ہلی DG ہلی کا بھی معاملہ رکھا, اور انہوں نے کافی دیر اس بات کو سنا بھی. انہوں نے کہا, ہم نے کہا کہ ابھی بھی یعنی جو لوگ اندر ہیں وہ تو ہیں ہی, ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ کورٹ میں جو باہر ہیں ان کو اندر لینے کی بات کی جا رہی ہے, جو باتیں بالکل غلط ہیں. ہمارا آپ سے ہم یعنی یہاں پر گزارش کرتے ہیں کہ جو اندر لوگ ہیں وہ اس میں موجود نہیں تھے, ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو بھی جیل سے باہر بھیجا جائے. ان کے بچے پریشان ہیں, ان کے ماں باپ پریشان ہیں, وہ بے آئی میں وہاں پر بے قصور حضرات ہیں وہ, تو ان کو جتنا, تو انہوں نے ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے MLA صاحب نے بھی کافی اس پر بات کی کہ صاحب ان کو کسی حال میں بھی اس پر کام کیا جائے. تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں, اس پر بھی ہم کام کریں گے. آج جماعت اہل سنت کا یہ ایک وفد ریاست کرناٹک کا بالخصوص شہر بنگلور سے, یہ تمام مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے زیر اہتمام تمام سنی تنظیمات کے ذمہ دار حضرات آج ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کی. ان سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا, ان کی گفتگو سنی اور ان کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کی, تو معلوم ہوا کہ وہ بھی
इन तमाम मामलात से मुतफक्किर है कि हमारी रियासत के अंदर कहीं इस तरह का कोई भी ऐसा हादसा रूनुमा ना हो जाए जो यहाँ के अमन व अमान को जो है बेचैन कर दे। वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम अपनी इंतजामिया से जो उनके मातहत है उससे मशवरा करने के बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई जो हमने मेमोरेंडम दिया है जिसके अंदर सारे वो दफात उसके अंदर जाहिर की हैं, उसके एतबार से उन्होंने कहा आपने सब कुछ इसके अंदर सबमिट कर दिया है और हम इस पर मजीद तबादला ख्याल करके हमारी हुकूमत की जानिब से जो भी सख्त से सख्त कदम होगा उठाया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है और हमने साफ वाज़ेह कर दिया कि इन मुसलमान अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, आलो औलाद सब कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में रत्ती भर तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान ने हमेशा अमन के दामन को थाम रखा है। इस्लाम नाम ही अमन व आश्ती का है, प्यार मोहब्बत का है। इसलिए इस्लाम की तालीम ही ये है कि कहीं तशद्दुद ना हो, कहीं हिंसा ना हो। इसलिए अवाम में अवामो खवास जो है अपने उलमा की बात पर अमल पैरा है। और एक बात और अच्छी होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ भी हमारी रियासत कर्नाटक में जो प्रोटेस्ट हुए अभी तक कहीं से कोई जो है दिल शिकनी का कोई ऐसा हादसा रूनुमा नहीं हुआ जो और दूसरी जगह पर देखने को मिल रहा है। तशद्दुद के पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पर, तो उसका उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अवाम व खवास जो है कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहें, उनको कहने का हक है। सलीके से कहें, तरीके से कहें, जो कहा जाएगा वो सुना जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि मुसलमान मजहब पर मजबूती के साथ कायम रहे, इस्लाम को समझने की खुद से पहले कोशिश करें, पैगंबर इस्लाम की तालीमात को खुद समझें, अपने अंदर जगा दें। तुम्हारे अमल से, तुम्हारे किरदार से दूसरे फायदा उठा सके। लिहाजा पहले अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, मदरसों को आबाद रखो, खानकाहों को आबाद रखो। उसके तहफ़्फ़ुज़ की पहले तुम खुद जिम्मेदारी महसूस करो। जब तुम खुद जिम्मेदारी महसूस करोगे, उसे आबाद रखोगे, इंशाअल्लाह सारे मामलात बेहतर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं एडवोकेट सद्दाम बेग हूँ। आज तमाम अहले सुन्नत और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और अहले सुन्नत के बड़े बड़े तंजीमों के जिम्मेदार हजरात होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जी परमेश्वर साहब के रेसिडेंस को आके उनका पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके यहाँ तक आकर कंप्लेंट और मेमोरेंडम देने का रीजन ये है, हम चाहते तो हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दे सकते थे, चाहते तो कमिश्नर के पास भी जाकर कंप्लेंट दे सकते थे, लेकिन जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है, एक गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है उस गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर। तो हमने ये कोशिश की कि हम अपनी जो बात है उसको बड़े ही सीरियस तरीके से यहाँ के हेड होम मिनिस्टर जो हैं उनके पास आकर बात रखें। और माशाल्लाह हमारे बड़ों ने बहुत अच्छे तरीके से होम मिनिस्टर साहब की जहनसाजी की है, उनको बहुत अच्छे से बताया है कि क्या हुआ है। अगर हम पास्ट में उठाकर देखते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बार, खुसूसन 2023 और 2024 23 और 24 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर बहुत ही सख्त अल्फाज में ऑर्डर्स दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं। और यहाँ तक के 3 स्टेट्स, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्लास ली थी कि आप लोग क्यों हेट स्पीच के खिलाफ काम नहीं करते। हमने इसी मुद्दे को होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के पास पेश की है कि आपके पास पावर है। अगर हम लीगली बात करें, बात जुरिस्डिक्शन की आती है, यति नरसिंहाना ने जो हमारे हुजूर पाक के शान में जो गलत स्टेटमेंट्स दी है, अगर जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो उस जुरिस्डिक्शन में एफआईआर हुआ था, वो जेल गया, जेल से बाहर आने के बाद और भी ज्यादा बदतरीन तरीके से उसने हमारे हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है। अगर हम लोग इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते, अगर ऐसे शख्स के खिलाफ हम लोग यूएपीए या दूसरे जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उन कानून को हम नहीं लाते, तो ये लोग तो इनका तमाशा बना लेंगे। आज बात करेंगे, इनका एक वोट बैंक बनाएंगे, कल कोई एमएलए या एमपी सीट से ये टिकट लेके खड़ जाएंगे। इन लोगों का मकसद यह है, हमें हमारे प्रीवियस पास्ट को देखना है,
बेंगलुरु में, कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स हुए हैं। ऐसे सिचुएशंस को मैं बड़े फख्र से कहता हूं, अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान ने खुसूसन कर्नाटका स्टेट में और बेंगलुरु शहर में इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नौजवान को संभाला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप रहेंगे, कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलेगा हम उसको फांसी की सजा तक लेकर जाएंगे, उसको मौत की सजा तक लेकर जाएंगे। ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಲಕೇಶಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾ ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಅವರ ಕಮಿಟಿಯವರು ಏನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯುಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕರ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿರುದ್ಧ, ಸಮಾಜ ಕೆಡಿಸೋಂತ ಮಾತುಗಳು. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾನೂನನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜನೇ ಕೆಡ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸಹ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಹೌದು, ಕೆಜಿಎಲ್ ಡಿಜಿಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಮಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.